बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मोटर बारगेन एसोसिएशन सूबाई सदर हाजी बख्त मीर जान दुरानी मोटर बारगेनिंग की दरपेश मसाइल के हवाले से इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा नाम बख्त मीर जान दुरानी है। मैं खैबर पख्तूनख्वा कार्ड एसोसिएशन का सदर हूँ। आजकल ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि गाड़ियाँ 30 से 25% तक कम हो गई हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई इसका है, और ये एक मोबाइल कंपनी की तरफ से कोई चीज़ जो मोबाइलों की कीमतें आगे पीछे हुई हैं, वही लोग हमारे भाई मुख्तलिफ ग्रुपों में डाल के कहते हैं कि गाड़ियाँ 25 से 30%। ये आज के मेरे पास लिस्ट है टोयोटा के, जो पिछले महीने के निस्बत टोयोटा ग्रैंडी जो थी वो उसकी 80 लाख रुपए इनवॉइस थी, तो आज उसकी 83 लाख रुपए इनवॉइस है। टोयोटा अल्टस की जो इनवॉइस थी 79 लाख थी, वो 82 लाख पे 3 लाख रुपए ये पिछले महीने से इस महीने में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसी तरह राको की जो कीमतें थी 154 लाख रुपए उसकी इनवॉइस थी, अभी 164 लाख रुपए है, 10 से 12 लाख रुपए ये बढ़ गई हैं। लेजेंडर की कीमतें जो पिछले महीने थी 206 थी, वो 214 पे 196 जिस गाड़ी की कीमत इनवॉइस थी वो अभी 205 है। और जो इसमें आजकल नई आ रही है GRS, उसकी 195 जिस गाड़ी की इनवॉइस थी वो भी 10 से 12 लाख रुपए उसकी इनवॉइस से बढ़ गई हैं। इसी तरह होंडा की मैं आपको बताऊं तो होंडा की जो UG गाड़ी की कीमत थी 80 लाख रुपए थी पिछले महीने, अभी उसकी इनवॉइसें हैं 89 लाख रुपए। और RS टर्बो की जो 91 लाख रुपए 91,99,000 की थी वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए भी चली गई है। तो हुकूमत की तरफ से चूँकि लोकल असम्बल गाड़ियाँ जो LC खुलती नहीं थी, तो मार्केट में गाड़ियाँ डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम थी, तो इस वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। RD एक साल पहले हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटी के मद में एक ड्यूटी लगाई हुई थी, उसमें जितनी गाड़ियाँ आई थी उसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ लोगों ने क्लियर नहीं की, वो ऑक्शन पे चली गई हैं। कुछ गाड़ियाँ लोगों ने क्लियर की हैं। तकरीबन 125 आइटम पे ये RD लगाई हुई थी, जब उस वक्त डॉलर की कीमत थी 180 समथिंग और यन की कीमत थी 150। आज जब RD खुल गई है तो उसका जो फ़ायदा था हमें आना था, डॉलर की हम ड्यूटी डॉलर में देते हैं, तो डॉलर चला गया एक 280 से 285 पे, और यन की कीमत 250 से 270 पे चली गई है। और तीसरी बात जो है, जापान में जो बाइंग लोग करते हैं, हमारे भाई लोग एक दूसरे के साथ मुकाबले में गाड़ियों की कीमतें, छोटी गाड़ी का 1.5 लाख यन से लेके 10 लाख यन तक वहाँ पे गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो जो रिलीफ मिलना था वो ये डॉलर के मद में, यन की कीमत के मद में, और जापान में जो गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं उसमें वो यहाँ पे वो फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो जो अफवाहें चल रही हैं कि लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी या इंपोर्ट गाड़ी, इसकी कीमतें 30 से 25% कम हो रही हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में गंदम अभी अपना आ रहा है। पिछले साल 20 किलो आटे की बोरी की कीमत 1200 रुपये थी, अभी वो 2700 से 2800 रुपये पे। हुकूमत आटे की बोरी की कीमत कम नहीं कर सकती तो गाड़ी की कीमतें क्या कम करेगी। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम खुश होते हैं जब गाड़ियाँ की कीमत कम होती हैं, क्योंकि हम कम पैसों पे ज़्यादा गाड़ी लेंगे, आवाम को इसकी रिलीफ होगा। मगर ये जो अफवाहें चल रही है हुकूमत के टाउट लोग जो हैं कि इस तरह की चीज़ें कम हो गई हैं, कीमतें कम हो गई, ऐसे कोई इसमें सदाकत नहीं है। और मैं आवाम से इन्वेस्टर को मेरा यह पैगाम है कि वो अपने रूटीन की जो इनवॉइस रेट के मुताबिक गाड़ियाँ हैं वो आप ख़रीदें और आप फ़रोख्त करें। कुछ लोगों में ये खौफ है कि गाड़ियों की कीमतें नीचे हो गई हैं, इस वजह से वो महंगे दामों गाड़ी नहीं खरीदते, ऐसा ना हो कि हमें नुकसान हो। और काफ़ी शुरुओं में काफ़ी मकदार में लोगों के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये अफवाहों की वजह से लोग हाथ नहीं डाल रहे। तो मेरे आवाम को भी ये पैगाम है और आम डीलर को भी ये पैगाम है कि आप अपने रूटीन के जो कारोबार है वो करें और लोगों के अफवाहों पर ध्यान ना दें। जनरल सेक्रेटरी एबडा खैबर पख्तूनख्वा कार डीलर्स फेडरेशन इम्पोर्टर का जनरल सेक्रेटरी हूँ खैबर पख्तूनख्वा का। कारोबार इफेक्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये कुछ मनापली हैं, जिस तरह आपको पता है 1-1.5 साल पहले प्रॉपर्टी का एक
پیک پہ عروج پہ پہنچ گیا تھا ریٹ. اور یہ اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں جو بڑے مگرمچھ ہم اس کو کہیں گے, یہ جو بڑے مگرمچھ ہمیں چھوٹوں کو کہا رہے, تو یہ سب ان کا کیا جا رہا ہے کہ 15 دن پہلے بھی ان تمام کمپنیوں نے, بلکہ سوزوکی آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ایک کمپنی ہے, اس نے اپنی قیمتیں یہ مہینے میں 4 بار بڑھائی ہیں. آخری بار سوزوکی کی قیمتیں 1.5 لاکھ سے تقریباً 4.5 لاکھ تک بڑھی. یہ ہمارے اسلام آباد ایکسائز کا ایک ایشو تھا, جو ہم یہ فزیکل ویریفیکیشن کا ہمارا مسئلہ تھا. یہاں سے لاہور سے اور کراچی سے گاڑیاں جاتی تھی اس کو چیک کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں بلال اعظم بھائی, ہم ان کو ان کی مہربانی ان کی محبت کی وجہ سے یہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. ابھی تو ٹیسٹ بنیاد پہ پنجاب کے کچھ شہروں میں انہوں نے شروع کیا ہے. میں نے ان سے بات کی ہے, ان کو ریکویسٹ کیا تھا, تو انہوں نے بالکل مجھے کیا کہ آپ انشاءاللہ آپ کو یہ باور دلاتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کو پشاور, مردان, ڈی اے خان, بنو, جو آپ شہر کہیں گے انشاءاللہ ہم یہ شروع کریں گے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سوسائٹی میں بجلی چوری کے خلاف بڑی کارروائی. کنیکشن منقطع. لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کی خصوصی ہدایات پر ایس ای سینٹر سرکل رشید احمد خان کی زیر نگرانی بجلی چوروں کے خلاف سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں ایکس سی این اقبال ٹاؤن فیضان بٹ نے اپنے اسٹاف اور ڈویژن ٹاسک فورس کی ہمراہ پبلک ہیلتھ انجینئر سوسائٹی میں سرچ آپریشن کیا. دوران آپریشن ایک ٹیوب ویل پکڑا جو کہ ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے چلایا جا رہا تھا. ایم این ٹی کو موقع پر بلایا گیا اور کنیکشن چیک کروایا گیا. کنیکشن منقطع کر کے پکڑے جانے والے بجلی چور کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست متعلقہ تھانے میں جمع کروا دی گئی ہے. چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر نے ایکس سی این ایس ڈی او اور فیلڈ اسٹاف کارکردگی کو سراہا. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ لیسکو میں بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے ٹاسک فورس اور لیسکو آپریشن اور سرویلنس کی ٹیموں کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف مہم کے ساتھ ساتھ ڈیڈ ڈیفالٹرز سے واجب الادا رقومات کی وصولی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور لیسکو بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہے. جھنگ سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے آن نیوز کے نمائندہ خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جھنگ عبداللہ خرم نیازی کا پبلک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے اہم اقدام. گزشتہ 3 ماہ کے دوران زیر التوا 2887 پرچہ رجسٹری کے تمام انتقال ہو چکے ہیں. پرچہ رجسٹری کو زیر التوا نہیں رکھا جا رہا. 5 روز میں اصل رجسٹری اور انتقال شہری کو UMS بذریعہ گھر بھیجا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر روزانہ کی رجسٹری کی فیڈ بیک اگلے روز شہریوں سے بذریعہ ٹیلی فون کال کر کے خود لے رہے ہیں. پبلک سروس ڈیلیوری اور شفافیت کے عمل کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے. شہری کو سرکاری دفاتر کے چکر لگانے کی روایت سے آزاد کیا گیا ہے. تمام رجسٹری برانچوں میں شکایت نمبر بھی آویزہ کروایا گیا ہے. رشوت ناجائز رقم کے مطالبے کی شکایت ڈپٹی کمشنر کو بذریعہ واٹس ایپ بھیج سکتے ہیں. دیپالپور سے سجاد حسین بودلہ کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1112 دفتر میں انٹرنیشنل فائر فائٹر ڈے پر تقریب منعقد. اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی جانیں بچانے والے ہمارے ہیرو ہیں. میاں ندیم جتالہ 4 مئی کو انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کے موقع پر ریسکیو 1112 دیپالپور کے دفتر میں پروقار تقریب منعقد کی گئی, جس میں ریسکیو 1112 کے جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دوسروں کی جانوں کو بچانے کے لیے سرگرم فائر فائٹرز کو پرجوش انداز میں خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر ایک واک کا اہتمام بھی کیا گیا, جس میں سول سوسائٹی کے نمائندگان, تاجران اور عوام نے بھرپور شرکت کی. بعد ازاں ریسکیو آفس میں کیک بھی کاٹا گیا. اس موقع پر اتحاد پریس کلب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انچارج ریسکیو 1112 دیپالپور میاں ندیم جتالہ نے کہا ہے کہ فائر فائٹرز ہمارے سر کا تاج اور حقیقی ہیروز ہیں جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر عوام کی جانوں کو بچانے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں. ہم آج کے اس خاص موقع پر اپنے ان بھائیوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے فیاض کھوسا کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بیورو چیف آن نیوز وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈیرہ غازی خان میں پیٹرول پمپس لگانے والوں کو NOC جاری کرنے کا عمل جاری ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد چانڈیا کی زیر نگرانی NOC کے اجراء کے لیے ورکنگ بدستور جاری ہے. درخواست دہندگان سے رابطہ کر کے انہیں مطلوبہ ضروریات فراہم کرنے اور تلقین کی جاتی ہے.
واجبات کی ادائیگی اور مطلوبہ قوائف پورے کرنے والوں کو پیٹرول پمپس کی NOC جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لک نے اپنے آفس میں پیٹرول پمپ لگانے والے مالکان کو NOC تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مالکان NOC سے ملنے کے بعد فوری پیٹرول پمپ فنکشنل کریں تاکہ مالکان کی آمدن بڑھے اور بے روزگاروں کو روزگار مل سکے۔ اس دوران مختصر مدت میں پیٹرول پمپس کی NOC جاری کرنے پر مالکان نے حکومت پنجاب DG خان انتظامیہ کا شکریہ ادا بھی کیا ہے۔ جنگ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ آن نیوز کے نمائندہ خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر پنجاب مدثر ریاض ملک نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر نشتر پناہ گاہ کو رواں ماہ فعال کر دیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کے اس اپنی نوعیت کی اس جدید سہولت سے آراستہ پناہ گاہ میں بیک وقت 144 سے زائد مرد اور خواتین کے قیام کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ملتان آمد پر نشتر پناہ گاہ کا دورہ کرتے ہوئے کیا۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر نے پناہ گاہ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور بریفنگ لی۔ وائس چانسلرز نشتر یونیورسٹی رانا الطاف اور MS ڈاکٹر امجد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر جنرل سوشل ویلفیئر پنجاب مدثر ریاض ملک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پناہ گاہ کو فوری فعال کر کے ٹاسک دیا ہے۔ 75 ملین کی لاگت سے پناہ گاہ کا رواں ماہ افتتاح کیا جائے گا۔ مدثر ریاض ملک نے کہا ہے کہ پناہ گاہ میں رہائش پذیر 144 مرد خواتین کو قیام اور طعام کی مفت سہولت دی جائے گی۔ اس سلسلے میں مخیر حضرات کی مدد بھی حاصل کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کورنگی تھانہ عوامی کالونی پولیس کی کارروائیاں، عادی جرائم پیشہ 2 ملزمان گرفتار۔ تھانہ عوامی کالونی SHO انسپیکٹر جمال لغاری نے آن نیوز HDTV کے سٹی رپورٹر کراچی جاوید محمود ارائی کو بتایا ہے کہ تھانہ عوامی کالونی پولیس نے 2 مختلف کارروائیوں کے دوران منشیات فروشوں اور گٹکا فروشوں 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ کورنگی گرفتار منشیات فروش ملزم مجاہد سے آدھا پاؤ کے قریب آئس نشہ برآمد کیا ہے۔ کورنگی گرفتار گٹکا فروش ملزم عاقب سے 4 کلو سے زائد موزر صحت گٹکا برآمد کیا ہے۔ گرفتار ملزمان کا ریکارڈ بھی موجود ہے جو کہ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ قائم کر کے تفتیشی حکام کے سپرد کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے۔ ہمارے نمائندہ عارف حسین وارسی کی رپورٹ کے مطابق گوجرا ڈاکوؤں کے بعد منشیات فروش بے لگام آپس میں فائرنگ سے گلی میں کھیلتی 2 بچیوں سمیت 2 منشیات فروش شدید زخمی۔ گوجرا تھانہ صدر کی نواحی حدود میں واقع گاؤں 95 ڈیم بے گل میں 2 منشیات فروش بھائی ارشاد اور دلبر آپس میں منشیات فروشی کے پیسوں کے لین دین پر لڑ پڑے تو آپس میں ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ارشاد کی فائرنگ سے دلبر اور اس کا بیٹا رمضان شدید زخمی ہو گئے اور ساتھ ساتھ گلی میں کھیلتی 2 بچیاں ثانیہ اور سحر بھی شدید زخمی ہو گئی۔ تمام زخمیوں کو سول ہسپتال گوجرا منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہاں ابتدائی طبی امداد دے کر تمام کو مقتوش حالت کے پیش نظر الائٹ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ہے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی DSP گوجرا آفتاب صدیقی پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچے اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پاک وطن سے آگاہ کرتے چلے، پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے سب انسپیکٹر نے مبینہ طور پر شریف شہری پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ خاتون خانہ کا بچوں کے ہمراہ احتجاج، اعلیٰ حکام سے خفیہ اداروں کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ۔ محلہ ٹاہلی والا کے رہائشی خاتون نازیہ بی بی نے اپنے 5 بچوں اور اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نے میرے دیور کے ڈکیتی کے ملزمان چھوڑ دیے، جس کی بابت میرے دیور نے اعلیٰ حکام کو درخواست دی۔ تھانہ سٹی کے سب انسپیکٹر محمد احمد بھٹی نے اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے میرے خاوند کو گھر سے اغوا کیا، 5 لاکھ رشوت اور درخواست واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ 2 دن حسب بیجا میں رکھنے کے بعد منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کر لیا۔ خاتون نے بتایا کہ میرا خاوند شریف شہری ہے اور اس سے قبل میرے خاوند کے خلاف کوئی درخواست یا مقدمہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حکام خفیہ اداروں کے ذریعے تحقیقات کریں اور ہمیں انصاف دیں۔ رپورٹ کے مطابق بہاول نگر چشتیاں روڈ پر واقع جٹوں والا پھاٹک پر ڈیلی کی بنیاد پر پیٹرولنگ پولیس کی چیکنگ کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آج گشت انچارج آفیسر وکاس طفیل کی بھرپور کارروائی اور اعلیٰ افسران کی ہدایات پر کم عمر بچوں اور ہیلمٹ کے خلاف ورزی کی روک تھام کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصیات پنجاب شیخ وکاس اقبال سے۔ جی میں اس ٹائم موجود ہوں بہاول نگر چشتیاں روڈ پر جو واقع ہے ہمارا جٹو والا اسٹیشن، اس کے ساتھ یہاں پر ڈیلی بیسس پہ جو ہے چیک پوسٹ لگائی جاتی ہے پیٹرولنگ پولیس کی طرف سے۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ان کے آفیسر وکاس صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو چوری ڈکیتی کے معاملات سے تحفظ جو عوام کو مل رہا ہے اس کی شکل میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی سر، یہ کم عمر بچوں کے اور بغیر ہیلمٹ کے کمپین جاری ہے۔ جیسا کہ یہ ایک بچہ ہے، اسے بریفنگ بھی دے رہے ہیں اور یہ بچے کو روکا ہے۔ اب 115
दफ़ा किया MVO की कार्रवाई की है इस बच्चे के ख़िलाफ़ DIG साहब की तरफ से, और एक चोरी का मोटरसाइकिल वो LOP ये LEP 9909 चोरी शुदा ऐप EPP ऐप पर बरामद की है। इससे भी रिकवरी में हम थाना सदर बहावल नगर जमा करवाते हैं। जी सर। जैसा कि आपने सुना कि आज बहावल नगर में एक चोरी की वारदात का जो मोटरसाइकिल था वो भी बरामद किया गया, और जो कैंपेन चल रही है कम उम्र बच्चों की हेलमेट की और यहाँ पर जो डकैती की वारदातें हो रही हैं उनके ख़िलाफ़, उसमें बहुत अच्छे इक़दाम जो हैं वो हमारी बहावल नगर की जो है पेट्रोलिंग पुलिस वो लाएअमल में लेके आ रही है। ऑन न्यूज़ के साथ नुमाइंदा खसूसी आल पंजाब शेख वकास बहावल नगर। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपांग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी सईद जुल्फ़कार अली शाह ऑफ सईदपुर टक्कर ने जारी करदा बयान में कहा है कि इमरान खान को हर हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है। मुल्क के हालात ही क्यों ना खराब हो जाएं, इस प्लान के तहत इमरान खान के जख्मी होने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार करते हुए जमानत मंसूख करने की धमकी दी। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को करप्शन केस में अदालत में हाजिर होने से ताहयात अस्तना फराहम कर दिया है। लंदन प्लान के तहत इस्लामाबाद में फिर से दफ़ा 144 और तमाम सीनियर अफसरान को कल सुबह 8 बजे अदालत में हाजिर रहने के अहकामात भी जारी। इस्लामाबाद सादा लिबास वाले कल अच्छी खासी तादाद में मौजूद होंगे। इस्लामाबाद पुलिस को अहम हदायत जारी कर दी गई है कि जब अहम शख्सियत खुद मॉनिटरिंग करेगी। सहाफ़ियों के लिए खास हदायत जारी। गर्दोनवाह में इंटरनेट बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात पर आज पेशावर हाई कोर्ट में अहम समाअत भी होगी और जस्टिस इब्राहिम खान जस्टिस अब्दुल शकूर केस सुनेंगे। 19 अप्रैल की समाअत में जजेस ने कहा था कि 4 मई को केस सुनकर फैसला करेंगे। मैं सैयद जुल्फ़कार अली शाह डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध आज साफ़ी दोस्तों को आया हूँ एक बात बताने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि ये हमारे साथ जो हो रहा है PTI के साथ, और ख़ास जो हमारे सदर सिंध के सैयद भी हैं, मौलाई भी हैं, और रमज़ान के महीने में हो रहा है और रोज़े में उनको घसीट के उनके ऑफिस में रेड करके नाजायज़ तरीके से कहते हैं कि 13 की वारदात है और वो भी झूठी, उस पर उसको अरेस्ट किया गया। भाई आप उसको नोटिस निकालते, आप वारंट निकालते, आप कोर्ट से उसका ऑर्डर लेते, फिर आप भले अरेस्ट करते, लेकिन आप बुलाते अगर वो नहीं आते तो फिर आप, ये तो नाजायज़ तरीका है। ये तो फिर गवर्नमेंट आने जाने की चीज़ है। जब पूरी अवाम इमरान खान के साथ है तो फिर आप बुकला गए और आप ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भरपूर ये कंडेम करता हूँ, अपील करता हूँ परजोर पूरी आवाम को कि आप रोडों पर निकलें, हर जगह एहतियात बरामद करें, और गवर्नमेंट को कहता हूँ इंतजामिया को कि इनको आज़ाद करें फिर फॉर, और हर तरह से ये सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, आर्मी चीफ को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके आप इस पर एक्शन मोटो लें और इनको जिन्होंने ये किया है उन पर एक्शन होना चाहिए। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपांग। टंडो मोहम्मद खान रिश्तेदार जान के दुश्मन बन गए, कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, हमारी जान को खतरा है, इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उमरकोट के गांव शेर खान रिंद के रिहायशी मसमात शहजादी रिंद और शोहर मोहम्मद बख्श रिंद की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक उमरकोट के गाँव शेर खान रिंद के रिहायशी मसमात शहजादी के शोहर मोहम्मद बख्श रिंद ने प्रेस क्लब टंडो मोहम्मद खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि हम दोनों करीबी रिश्तेदार हैं और हमारे वालिदैन ने कुछ दिन पहले ही हमारी मंगनी कर दी थी। अब मेरे वालिद नसीर खान रिंद ने हमारी शादी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मैंने अपने मंगेतर मोहम्मद बख्श रिंद से हाई कोर्ट हैदराबाद में शादी कर ली है, जिसके बाद मेरे रिश्तेदार मेरी और मेरे शोहर की जान के दुश्मन बन गए हैं और जान से मारने के लिए हमें तलाश कर रहे हैं। हमें हासिल खान रिंद, न्याज रिंद, निजामुद्दीन शाह से जान का खतरा है। मसमात शहजादे रिंद और शोहर मोहम्मद बख्श रिंद ने बाला हुकाम से अपील की है कि हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हमारे रिश्तेदारों पर आयद होगी। टोटा शहजादी गोट शेर खान रिंद तालको छाछरो UC काटियो डस्टर कर मिठी असां पंहिंजी पसंद सां शादी कया मर्ज़ी सां हाई कोर्ट हैदराबाद में। हाणे जेको आहे असांजे पोइते वॾेरो आहे रिंद बिरादर हाजी आसल खान रिंद ऐं उनजा जेके पार्नल माण्हू आहिनि चिमचा लाखो रिंद, जीअं त न्याज़ रिंद, मोहम्मद हसन रिंद, जेके असांजे घरनि ते पोइते हथियार खणी धमकाइनि पिया, मुंहिंजी ॿाहूं खणंदासीं या त असांखे ॿाह वापसि करियो, असांखे मारींदासीं, असांजे खून जा जवाबदार उहे आहिनि। असांजो
एप्लीकेशन आया था SSP DSP उमरकोट के छाछरो के मिठी के त असांजी अदालत कई वञे इन्हनि माण्हुनि ते कंट्रोल कयो वञे जे सुबुह जो असांखे कुझु बि थियो त सीनियर सहाफ़ी हाफिज इम्तियाज़ बेग की शहादत पर ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान का इजहार अफसोस और शदीद अल्फाज में मजम्मत। निजी TV चैनल के नुमाइंदे हाफिज इम्तियाज़ बेग की शहादत पर चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का ट्वीट। सहाफ़ी इम्तियाज़ बेग की शहादत पर ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का इजहार अफसोस। इस अफसोसनाक वाक़ये के पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स से रियासती इदारों से मुतालबा करते हैं कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स से चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ज़ुहैब अकरम का मज़ीद कहना था कि हम दुख की इस घड़ी में गमज़दा फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। चिश्तिया में काजीवाला रोड सुपर स्टोर पर डकैती की वारदात। 3 नकाबपोश डाकुओं ने फायरिंग करते हुए धावा बोल दिया। डाकू नकदी लेकर फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। आए रोज डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस डाकू पकड़ने में नाकाम दिखाई देती। CCTV फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। डकैती की वारदात के बाद ताजरों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। तहसील करोड़ लाल ईसन दरिया सिंध में बेट सहू वाला कच्चा के मुकाम पर चरवाहा डूबने का वाकया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक नहाने के लिए दरिया में उतरने वाला 50 साल अब्दुल गफार डूबकर जाँ बहक लाश बरामद कर ली गई। रेस्क्यू के गोताखोर टीमों ने लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। गोजरा बार एसोसिएशन की जानिब से खत्म नबूवत सेमिनार मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी मारूफ स्कॉलर मोहम्मद इरफान बर्क थे। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीकी की। गोजरा बार एसोसिएशन गोजरा के ज़ेर एहतमाम खत्म नबूवत सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहम्मद इरफान बर्क थे। सेमिनार में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मियाँ जवेद अकरम बिट्टू, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ संधू, DSP गोजरा आफ्ताब अहमद सदीकी और दीगर मौजूदीन जुडिशरी से तल्लक रखने वाले जज साहबान के अलावा बार एसोसिएशन से तल्लक रखने वाले साबका सदून ने भी शिरकत की। शहर भर से ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों, मीडिया नुमाइंदगान, बार एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान, वकला बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। खत्म नबूवत सेमिनार का इनकाद सदर बार एसोसिएशन तोकीर अशरफ एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी चौधरी अली रजा महल्ला ने किया। सेमिनार का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया और मुख्तलिफ मौजूदीन बार मेंबरान ने शिरका से खताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में कादियान का फितना इंतहाई तेज़ी के साथ जन्म ले रहा है और मुख्तलिफ तरीक़ाकार से मुसलमानों को बरगलाने का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। और मेहमान खुसूसी मोहम्मद इरफान बर्क ने कहा अपने खिताब में कायनात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा ईमान ख़त्म नबूवत पर इंतहाई पुख्ता है, हम ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। उन्होंने फितना कादियानियत पर जोर देते हुए कहा कि ये कादियानी मज़हब इस्लाम का इस्तेमाल करते हुए और अपने झूठे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अपना नबी मानते हैं। और उन्होंने फितना कादियानियत पर दलाइल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के जज साहबान के किए गए फैसलों की रोशनी में किया। इन झूठे दावे करने वालों का तदारक बहुत ज़रूरी है और आने वाली नई नस्ल को बचाना होगा। उन्होंने बार एसोसिएशन गोजरा में एक हलफनामा तैयार करने पर जोर दिया कि जिसमें ख़त्म नबूवत पर ईमान लाने वाले को मेंबरशिप दी जाएगी, जिस पर सदर बार एसोसिएशन तोकीर अशरफ खान एडवोकेट ने एक करारदाद भी मंजूर करवाई। उन्होंने कहा कि आइंदा किसी भी बार मेंबरशिप में ख़त्म नबूवत का हलफनामा ज़रूरी होगा। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टॉप सिंह। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की तरफ से कंबर शहदाद कोट जिला की तरफ से मरकजी कॉल पर मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन कराने, अदलिया यकजहती का इजहार करने और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हुकूमत से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कंबर शहदाद कोट PTI की तरफ से कंबर शहदाद कोट जिला की तरफ से मरकजी कॉल पर कंबर शहदाद कोट जिला की 2 तहसीलों शहदाद कोट और नसीराबाद में भी मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन कराने, अदलिया से यकजहती का इजहार करने और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। इस मौके पर PTI रहनुमाओं नसीराबाद में गुलजार अहमद शेख, नजर मोहम्मद टग्गर और तहसील शहदाद कोट में PTI रहनुमाओं नाहिद कहावड़, मुबीन अहमद मक्सी और ज़ाहिद सोमरू ने कहा है कि PTM की हुकूमत की वजह से मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, जिसका हल सुप्रीम कोर्ट के काम पर अमल दरामद करके 14 मई से पहले कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बलियों को तहसील करके इलेक्शन का ऐलान किया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस और अदलिया से यकजहती का इजहार किया है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।